अरे एंता क्या इम्पोर्टेंट कथा है तू मत एते दूर डाकलु इम्पोर्टेंट कथा नहीं थे डाकी थी रे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट कथा मोर लाइफ रो बोली कर तते आज डाकी जे मई जाए चिकाना जी कह तू आसला बेले मोर कथा बुझवा लगी चेष्टा नहीं करबा खाली हरबर होछु ठिया उठी कर केते कहा कथा हमा चल हेने बसमा दुई लोग आराम से बसी कर कथा हमा चल देना चल क्या इम्पोर्टेंट कथा कह बोलथिलु कह तू तो जानी छु रे दोस्त मोर लाइफ रो सब इम्पोर्टेंट कथा तते यार म काना लुचामी हमर जन रिलेशन अछि से रिलेशन के मुई आके नवा लगी चाहू छु रे दोस्त हाँ दोस्त एटा तो सत कथा है आके नेले तो हवा का तो काना भाबिछु दोस्त थिलाई मुई चिंता करी जे दोस्त हमर जन रिलेशन अछि दुईटा फैमिली रो अंडरस्टैंडिंग रे दुईटा परिवार मिसी करे केना स्वीकृति देबे सेटा भाबी जे दोस्त काई स्वीकृति नहीं देबे दोस्त श्योर देबे हला हम खाली आके बढ़ी चलो देखबो तू जहां चाहछु श्योर पे पारबो नहीं दोस्त मुई नहीं चाहबार के मोल लागे तार फैमिली रो किछ असुविधा हो ये तार काना इज्जत जो मोर फैमिली मोल लागे किछ रास्ता रे बदनाम हो मुई जिनिस नहीं चाहबार रे दोस्त तो तू काना भाबिछु दोस्त काना करि पार माय लाई मु चिंता कर दोस्त तोते केनता लागबा जे कहि नहीं पारे हमर रिलेशंस के नहीं करी मुई एरेंज हिसाब से ताकर घर के हाथ मागे जीवन लगी चाहू छे दोस्त हाँ दोस्त पूरा ठीक कथा भाबिछु एंता कले कहार भी इज्जत ऊपर किछ आज नहीं आसे कि तू का ये कहि चुके दोस्त मोर लाइफ रे आर के अछि दोस्त छोटू बेड़ तक तू मोर संग मोर कथा तू सब जानि छु मु जेन के जिमी तोर संगे ही जिमी तोते नहीं करी जिमी तू मोर संगे जीवु कि नहीं दोस्त अरे मोर कथा क्या चिंता करू छु मुई तो तोर संगे सब बेले अच्छे मुई श्योर जिमी हला फिर भी गोटे बड़ लोग के नेबार पड़बा दोस्त अच्छा तू गोटे काम कर तू मामा के कह हाँ 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 ठीक कहलु दोस्त मोर मामू अछन बो से भी मोर कथा भल बुझी पारसन मुई कहले मना नहीं करि पारबा ताकर संगे जिमा में ठीक कहलु ठीक अच्छे तो काली हम सकाले बाहरमा हाँ जिमा दोस्त ठीक अच्छे दोस्त के दोस्त ये घरे मते देबे तो रे तू हेटा गोटे कथा कहू के दोस्त क्या तोते पहला नहीं देबे कह तो तोर काना असुविधा अच्छे तोते नहीं देबे हैं इतने पैसा कमुछु मास के 30-40 हजार काना तू कम कमुछु हैं तोर फैमिली बैकग्राउंड काना खराब होचे कह तो श्योर देबे तो तोर मने के भी तू नेगेटिव भावना नहीं आ तू आराम से रिलैक्स रह और हमें कल सकाले जिमा हला मामू तू यार मुई जिमा ताहले ठीक अच्छे दोस्त ठीक अच्छे दोस्त हला हाँ दोस्त बाबू हाँ बापा आज बोले का हमर न्यूज के देखा पड़ला हां बाजी हां आसबार थिला बोले आज 1:30 बजे गला एते बेर केनता नहीं आसबार छे
ଆସୁଥିବେ ଗୋ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ଭଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛି ହଁ ବା ତମେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଥ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦେଖ नमस्कार नमस्कार আসুন ভালো ভালো আসুন আসুন বসুন বসুন কেন আছে ডেরি ହେଲା মানে বাটে ଟିକେ আসবার লেট ହେଲା ট্রাফিক জাম লাগি স্যার আচ্ছা আচ্ছা মানে কিছু অসুবিধা নাই না অসুবিধা কিছু নেই আচ্ছা ট্রাফিক লাগি ଟିକେ লেট আচ্ছা ମୁଁ କେତେ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେସି କାମ ଆଉ বাটে ঘাটে গাড়ি কথা স্যার আচ্ছা। সেদিন লাগি ଟିକେ ଓ লেট ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଁ ବାପା ଟିକେ ଦେ ଖାଇବା ମାନେ ଆଣି ମିଳି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହଉ ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳ ହେଇଛି କି ମାନେ ବାବୁଲ ମାଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରଲା ଯେ ପଲାଲେ ହଁ ସାର୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚଲବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଭଞ୍ଜା ଯାହା ଲାଗି ଝିଅ ଦେଖି ଆଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥାଉ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତମେ କାଁ କରସ କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ତମର ସାଲେରୀ କେତେ ଏ ସବୁ ତ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେ ନା স্যালারি सॉरी सर ମୁଁ କୌଣସି ଜବ୍ नहीं करबा आज्ञा ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହେନ୍ତା ହିଁ କାମ ମାସକେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇଯାଏସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ସାର୍ ମୁଁ କୌଣସି ଜବ୍ नहीं करबार ସାର୍ ସରି ସାର୍ হয় হো তুমি তো কইতিলো পিলা চাকরি করছো বলি করি এটা কাଣା আমার গোটে মামুলি গোটে বিজনেসম্যান কালিছ হ্যাঁ তুমি আগর ফোনে কইনি পারতি তো দেখো তো বাপা ନାଇଁ ଆମର ବାବୁ ଠିକ ହଉଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚାକିରି ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଆଜି ମାମୁଲି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକାତ କାଣା ଅଛି ତମେ ଏଇନେ ଢୁକିଛ ବେକାର ଯେ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାର ପଲ ଏଇନୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ନି କରବେ କାଁ ତାର କିଛି ଆଉ ସମାଜରେ କାଁ ତାର ଇଜ୍ଜତ ଜାଗା ନି ନବେ হ্যাঁ সে ବି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆର କମ୍ ନିସେ ସେ ବି ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛି 20-30 ହଜାର କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନି କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକେ ତମେ ଚୁପ ରହ ତମେ କିଏ ତମେ ଏଇଟା ଆଇଛ ଅଯଥା ଡିସିସନ୍ କରୁଛ ଏନେ ମୋର ଝିଅ ତାର କଥା ମୁଇଁ ବୁଝିମି দেখো তো বাপা ছি কেনতা মামুলি লোক আমার পাখে আসুছন যেটা আরে পহলা নিজের অকাত কে দেখো অকাত কে দেখি করি পহলা তুমি ঘর মাহা মারবার কথা হ্যাঁ পুরো ডিসাইড করি করে আবো তো অকাত দিন আসুছ কেন হেলা যে ঘড়ি দেওয়া পাই মনকো দরকার নেই आपको এন্তা ক্যান্ডিডেট ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି ତମେ ଏଇନୁ କିଏ ପାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏଇଟା ଦିନେ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏକ ଦିନ ନା ଏକ ଦିନ ସିଓର ପସ୍ତାବେ ଆଜ୍ଞା ସିଓର ପସ୍ତାବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା गाड़ी टिके अटको प्लीज अटको क्या ହେଲା ଦୋସ୍ତ କାଣ ହେଲା ଭଲ ନା ବରକେ गाड़ी टिके अटको प्लीज अटको मते टिके फोन ले मते टिके अटको नो ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଟକୁନ୍ ଧରିକି
ହେଇଛୁ ତୁଇ ଏ ଦୋସ୍ତ କାହିଁକି ଯେନ୍ତା ଡିପ୍ରେସ୍ ହଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା ୟାର হ্যাঁ এই কথা কি নিয়ে এত ডিপ্রেস হবার কারণ আছে কহ তো তোকে মানে ভলসে চিনি নি পারিন আর এতে কথা কইদেলি তুই ভাব তো চল যাও তোতে এটা কমন কথা লাগুଛି দোস্ত তোতে এটা কমন কথা লাগুଛି আরে কিছু না হয় यार কারণ আছে কহ তোতে যদি এতকি বাদ হচ্ছে তাহলে তুই भी সমাজ को ଗୋଟେ सबक सिखा তুই এন্তা কিছু কাম কর যেন কাম রে তো अंडर थी 100 জন কাম করবে তুই सबके नौकरी देबू তুই কানা চাকরি পাইবু আর সেদিনও সমাজর গর্ব করবা হেলা ঠিক কহিলু রে দোস্ত ঠিক কহিলু ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛେ ଏ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମିସ୍ କରି କରି କହୁଛେ ମତେ ଯେନ୍ତା ଇନସଲ୍ଟ କରି କରି କହିଛନ୍ ନା ଦିନ ମୁଇଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରି କରି ଦେଖବো ମୋର ତଲେ 100-200 ଲୋକକେ କାମ କରାମି আর ସେମାନକେ ମୋର ତଲେ କାମ କରି କରି ସେମାନକେ ଚାକରି ଦିଲାମି এটা ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛେ ଦୋସ୍ତ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛେ ମନେ ରଖିଥା ଦୋସ୍ତ ହଁ ଦୋସ୍ତ চল अरे समीर तुम्हें अचानक केनता बिना फोन रे हाँ मैं आसा 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 नहीं जा मैं भीतर के अरे समीर तुम ड्रिंक्स कर जाओ हाँ ड्रिंक्स करी छे एंदा क्या भूल काम कर देली आजकल तो फैशन है गला न मुई तुमके काना भाभी थी तुम काना बाहर है हो आसा 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 नहीं जा मैं मते पैसा दरकार मते पैसा दियो 2 लाख टका याद मते दियो पैसा जिमी याद है केन पैसा केते थोड़ नबो तुम पैसा 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 मुई आने दे पाने नहीं दियो तो पैसा नहीं दियो तो ओके ओके पछे जाना हवा मते नहीं कहबो जा 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 छी ମୁଁ କାଣା ଭାବିଥିଲି ଆଉ କାଣା ହେଲା ଏଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଆ ମୋ ଝିଅ ଭଲରେ ରହ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭରସା
मोर लाडली है। हाँ बेटी कहो। हाँ बापा बापा मते ना बहुत मेंटली टॉर्चर करो छन बापा। हाँ मैंने डेली राती ड्रिंक करी कर आसी करी मते पैसा काजी मारपीट करू छन बापा। हाँ और जानी छो बापा तांकर खराब व्यवहार लाग तांकर चाकरी रो सस्पेंड कर दे छ। तुम चिंता करे भी हो बापा इमान को ले किछु गोटे करो बापा। किछु गोटे काम धंदाटे किछु गोटे ठीक कर दियो बापा। नहीं हम केनता करी चलमु बापा हमर घर भासी जीवा। किछु गोटे करो बापा। हाँ मां ये तो कहा है कानून को कहो मोर कहला नहीं कान तू कान मु सही पड़े क्या नहीं कान किसी कानवा दरकार नहीं ना मुई अच्छे तो बुआ पहुंची देताली तो बुआ पहुंची देला तो मुझे देखा तो तो दुख भी देखी नहीं पाए तो दुख सही पड़े क्या मुई तू है नहीं कान को बोले मु सियोर तले किसी गोटे करलनि जहाँ मो धुए पड़े मु करमी तू चिंता करवा दरकार नहीं न हेन्ता कानवा दरकार नहीं न नहीं कान टाइम खराब अच्छे सब ठीक है मुई अच्छे है बापा मते ना बहुत मेंटली टॉर्चर करो छन बापा। हाँ मैंने डेली राती ड्रिंक करी कर आसी करी मते पैसा काजी मारपीट करू छन बापा। हाँ हाँ हेलो बड़ा बाबू जुहार जुहार केन अछन आपण हाँ ठीक है मोर अर्जेंट अच्छे हाँ अर्जेंट कथा अच्छे ठीक आसी पार्बे क्या हाँ मुझे जस्ट राम मंदिर में अच्छे केते टाइम लगा आपन को हाँ टिके जल्दी पले आसले भल था टिके ओरिड अच्छे ए 2-4 मिनट अच्छे टिके टाइम स्पेयर करूँ टिके जल्दी अच्छा अच्छा हाँ वेट कर दी
ଆସିଗଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାଣା ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରଖାଲି କାଣା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କେନ ଆରାମ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନି ଦୀପାଲିକି ଦେଇଥିଲି ଯେନ୍ଟା କରାଉ କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ୍ ମନେ ତ ଆସନ୍ ନାଇଁ ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଏନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛେ ହଁ କରୁନ୍ ମୁଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସ କରୁଛେ ବିଲକୁଲ ଆପଣ କାହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏକ ମିନିଟ୍ ଜବ୍ ପାଇ ଅଛନ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିକିନା ଇଏ କରୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ପର୍ସନାଲି ବି ଜାଣିଛେ ସେଇ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଟିକେ ଭେଟ ପଡ଼ୁନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି 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 ସେ ଜବ୍ ପାଇମା ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏରିଆର ବହୁତ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜବ୍ ଦେଇକିନା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ ହେଲା ଜଣେ ଚାକିରି ନାହିଁ ବହୁତ ବେକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଥିଲେ ବି ବହୁତ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଦେଖୁଛେ ହଁ କରେକ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିଜିଟିଂଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ରେ ବି କହିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକିନା ସତେ ଭେଟୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଓର ସିଓର ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନ୍ ସିଓର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଏ ପାଇମା ଆମେ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ରେ ଫେରବେ ଆପଣ କିଛି ଓରି ନାଇଁ ହନ୍ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକିନା ତାକୁ ପହଲା ଭେଟୁନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରବାବୁ ଆପଣ ମୋର ଭାରି ଟେନସନ୍ କି ବୁଝ କାଣ କହମି ଆଉ ମୁଇଁ ତାମାନେ ହାଲକା କରିଦେଲେ ମୋତେ ରିଲିଫ୍ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ସେତିକି ନାଇଁ କରିବେ ଆପଣ ନାଇଁ କରିବେ ତ କାହା ଲାଗି କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁନ୍ ଆପଣ ସକାଳେ ଭେଟୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନ୍ ନିହାତି ସମାଧାନ ହେବା ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ରିଲାକ୍ସ ସମାଧାନ ହେବା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ କରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି କାଲି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହଁ ସାର୍ ହଁ ତ ଯାହାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଚେମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚେମ୍ବରରେ ଭେଟିବେ ହଁ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ थैंक यू सर हेलो समीर अरे तुम फोन कहीं रिसीव नहीं करवा अरे यार 50 कोटी रो प्रोजेक्ट चली तुम जानी छ कि ओके मैं कमिंग सर यस कमिंग हाँ ठीक अच्छे एज सुन एज पॉसिबल तुम प्रोजेक्ट काम सारो ओके सर ठीक सर आज मोर पाखे आपन का काम पड़ला आज्ञा बसुन हाँ सर आज एंता क्या काम पड़ला जे आपन इस समय आज मोर पाखे आपन पहला तो आपन मते नहीं बोलुन सर आपन मोर बापा वयस आ मुई आपन पुओ वयस ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ अच्छा बाबू
সেদিন যেন মুই তোমার সাথে বিহেভ করছি সেদিন মুই বহুত দুঃখিত আর মতো বহুত লাজ লাগছে আর সেদিন মুই বহুত মানে পস্তাই হয়েছি କେତେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସାର୍ ଯେ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜି ତମକୁ ସେଦିନ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ମୋ ଟୁକେଲ କି ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେଲି ସେଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে আসলি আর তুমি চাইলে এই প্রোবলেমকে সলভ করে পারবো ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜି ମୋର ପାଖକେ ଆସିଛନ୍ ମାନେ ଭାବି ନେଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ କହିଦେବେ ସେ ଆସିକରି ମୋର ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସାର୍ ঠিক আছে ঠিক আছে ମୁଁ କେବେ ବି ବେବି ଦେଇ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମ ମୋର ଆଇ ଖୋଲି ଦେଇଛ ଚାକିରି 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 ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଘମ ଦେଖିଲା ଆଜି ସେଟା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ଚାକିରି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିପାରବା ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ମାନବିକତା ଅଛେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଖାଡ଼ା ହେଇପାରୁଛେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଆସିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ବି ସିଓର ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ସନ୍ଧିଟେ ହେଇପାରିଲା এটা মধ্যে শিক্ষা মিললা মোর ভাবনা ভুল দিলা ଏଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଇତାନୁ ବଡ଼ କିଛି ନିଶେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବଦଳି ଯାଇଛି ଇତାନୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନିଶେ ଆଜ୍ଞା କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିବେ ମୋର ଅଫିସକୁ ଆସିକରି ଜଏନ୍ କରିବେ ধন্যবাদ अरे मोर मैडम भी यहाँ तक फोन कर हेलो हाँ जाऊ छे रे अरे तू तो जाने छु रे हाँ इसलिए काम थिला हाँ तू टाइम देखो तो मैं 10 मिनट भीतर पहुंचू छे हला श्योर 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 दुई जन मिसिक डिनर रे जिमे हला वो जस्ट बाहरली अरे तू टाइम देखो तो मैं 10 मिनट रे पहुंची छे हला सते मोर वाइफ तो मते किते भल पाउछि रे एते रात हला पर भी मते बिचरी अटकी छे जैसे 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 वेट करी छे मते डिनर रे जबार लाइक पड़वा जैसे